ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത് സപ്തമോധ്യായ. ഈ അധ്യായത്തിൽ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രഹ്ലാദന് നാരദന്റെ ഉപദേശം. നാരദോവാച ഏവം ദൈത്യസുതേ പൃഷ്ട മഹാഭാഗവതോസുരാഹ ഉവാച സ്മയമാനസ്താൻ സ്മരാൻ മദനുഭാഷിതം. പ്രഹ്ലാദോവാച പിതരീപസ്ഥിതേ സ്മാഹം തപസേ മന്ദരാചലം വിദ്യോധമം പരം ചക്രോ വിവിധാദാനവൻ പ്രതി പിപീലിഹേരഹീരീവ ദൃഷ്ട്യാലോകോപതാപനഃ പാപേന പാപോ ഭക്ഷീതി വാദിനോ വാസവാദയഃ തേഷാമതിബലദ്യോഗം ദശമയാസുരയൂഥഭാഃ വദ്യമാനസുരാർഭീത ദുർവു സർവതോദിശം കളത്ര പുത്രമിത്രാപ്താൻ ഗൃഹാൻ പശുപരിച്ഛദാൻ നാവേക്ഷമാണസ്തുരിത സർവേ പ്രാണപരിപ്സവഃ വെലുംബൻ രാജശിബിരം അമരാജയ കാംക്ഷിണഃ ഇന്ദ്രം സൂരാജമഹിഷീം മാതരം മമ ചാഗ്രഹീത് നിയമാനം വയോദിഗ്നാം രുരുദീം കുരരീമിവ യദൃച്ഛായ ആഗതസ്തത്ര ദേവശീതദൃശേപതി പ്രാഹമൈനാം സുരപദേ നേതും അർഹസനാഗസം മുഞ്ച മുഞ്ച മഹാഭാഗ സതീം പരിഗ്രഹം. ഇന്ദ്രോവാച ആശ്രോസ്യ ജഡരേ വീര്യം അവക്ഷ്യാഹം സുരദ്ദിശഃ ആസ്യതാം യാവത് പ്രസവം മോക്ഷ്യർത്ഥ പദവീം കഥഃ. നാരദോവാച അയം നിഷ്കൽപിഷാ സാക്ഷാത് മഹാഭാഗവതോ മഹാൻ ത്വയാ ന പ്രാപ്സ്യതേ സംസ്ഥാം അനന്താനുചരോ ബലി ഇത്യുക്താസം വിഹായേന്ദ്ര ദേവർഷേ മാനയൻ വചഃ അനന്തപ്രിയ ഭക്തേനാം പരിക്രമ്യേ ദിവം യയോ തതോ നോ മാതരം ഹൃഷി സമാനീയ നിജാശ്രമം ആശാസഘോഷതാം വത്സേ യാവത്തേ ഭദ്രാഗമഃ തദേതി ആവസാൽ ദേവർഷേ അന്തിസാഭി അഗുദോ ഭയാ യാവത് ദൈത്യേ പ്രതിർഹോരാത് തപസോ നവർത്തത ഋഷീം പര്യചരത് തത്ര ഭക്ത്യാ പരമയാ സതി അന്തർവത്നി സ്വഗർഭസ്യേ ക്ഷേമായേച്ഛാ പ്രസൂദയേ ഋഷികാരുണികസ്തസ്യ പ്രാതരാലുഭയം ഈശ്വരഃ ധർമ്മസ്യ തത്വം ജ്ഞാനം ച മാമാഭി ഉദ്ദിശ്യ നിർമ്മലം തത്തു കാലസ്യ ദീർഘതാത് ശ്രീതാന്മാരുസ്ഥിരോ തദേ ഋഷീണ അനുഗ്രഹീതം മാം നാദുനാഭി അജഹാത് സ്മൃതിം ഭവതാനഭിമൂയാത്മേ യതി ശ്രദ്ധതദേവ ജഗ വൈശാരതി ശ്രദ്ധാത ശ്രീബാലാനം ച മേ യദാ ജന്മാന്ദേശടിമേ ഭാവ ദൃഷ്ടാദേഹസ്യ നാത്മനഃ ബലനാനാമ്യ വൃക്ഷസ്യ കാലേന ഈശ്വരമൂർത്തിനാ ആത്മാ നിത്യവയം ശുദ്ധ ഏകക്ഷേത്രജ്ഞാശയഃ അവിക്രിയാ സ്വദൃഗ്ഹേതു വ്യാപകോ സംഖ്യനാവൃതഃ ഏതേദോഷഭീർവിദ്വാൻ ആത്മനോ ലക്ഷണേ പരേഹി അഹം മമേതി അസദ്ഭാവം ദേഹാദോ മോഹജം ത്യജത് സ്വർണം യഥാ ക്രാവസുഗേ മകാരക ക്ഷേത്രേതി യോഗേ സദ്വിജ്ഞാപ്നുയാത് ക്ഷേത്രേഷു ദേഹേഷു യഥാത്മയോഗേ അധ്യാത്മവിദ് ബ്രഹ്മഗതിം ലഭേത. അഷ്ടോ പ്രദേയാ പ്രോക്ത ത്രയേ വിഹിതദ്ഗുണാഃ വികാര ഷോഡശാചാര്യേ പൂമാനേക സമന്വയാത് ദേഹസ്ഥോ സർവസംഗാദ ജഗത്തസ്തുരീദിതാ അത്രേവ മൃഗ്യ പുരുഷ നേതി നേതീതി അദത്തജന്മി അന്യം വ്യതിരേകേണ വിവേകേന ഉചിതാത്മന സ്വർഗസ്ഥാന സ്മയമാനേ വിഭൃശത്തദ്വിരസത്വരേ ബുദ്ധേ ജാഗരണം സ്വപ്ന സുഷ്പീതിരിതി വൃത്തയഃ തായേനേവാനുഭൂയന്തേ സോദ്യക്ഷ പുരുഷപരഃ യേഭി ശ്രീവർണേ പര്യസ്തി ബുദ്ധിഭേദേ ക്രിയോദ്ഭവേ സ്വരൂപം ആത്മന ബുദ്ധേതി ഗന്ധേർവായും നിബാനയാത് ഏതദ്ദോരോ ഹി സംസാര ഗുണകർമ്മ നിബന്ധനഃ അജ്ഞാനമൂലോ പാർത്ഥോഭി പുംസാ സ്വപ്നൈവേഷ്യതേ
तस्मा भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मना बीजनिर्हरणं योग प्रवाहो परमो धियः तत्रोपाय सहस्राणाम् अयं भगवतोदितः यदीश्वरो भगवती यदा ये अञ्जसारथिः गुरुशुश्रया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधुभक्तानाम् ईश्वर आराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तने गुणकर्मणाम् तत्पदाम्बुरुहा ध्यानाद् तल्लिङ्गेक्षार्हणादिभिः हरिसर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामस्ते साधु मानयेत् एवं निर्जित षड्वर्गे हि क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती यया संलम्बते रति निशम्य कर्माणि गुणान् तुल्यान् वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि यदा देहर्षोपळः सृगद्गदं प्रोत्कण्ठ उद्घायति रौदि नर्तति यदा ग्रहाग्रस्त इव क्वचिर्हसति आक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनं मुहुशसन् भक्ति हरे जगल्पदे नारायणेति आत्मा मदिर्गलत्रभः तदा पुमान् मुक्त समस्त बन्धनः तद्भाव भावानुकृताशया हृदिः निर्दग्ध बीजानिशयो महीयसा भक्तिं प्रयोगेण समेधि अदोषजम् अदोष जालम्बमिहा शुभवात्मनः शरीरिणा संस्थिचक्रसाधनं तद्ब्रह्म निर्वाण सुखं विदुर्बुधाः तदोपजन्तं हृदये हृदीश्वरम् कुरि प्रयसासुरबालका हरेः उपासने सो हृदि चिन्द्रवत्सरः स्वस्यात्माना सकृदेशदेहिनां सामन्ये किं विषयोपपादने राया कलत्रम्बशवासुदादय गृहामयि कुञ्जरघोषभूदयः सर्वार्थकाम क्षणभङ्गुरायुषः कुर्वन्ति मर्तस्य क्रियत्प्रियं चलः एवं हि लोकाकृतिविकृतामि शैष्णवासादिशयान निर्मलाः तस्मा अदृष्टश्रुतदूषणं परं भक्तेगये सम्बदात्मलब्धये यदर्थेह कर्माणि विद्वान् मानस्य कृन्नरः करोत्यदो विपर्यासम् अमोहं विन्दते बलं सुखाय दुःखमोक्षाय संकल्प इह कर्मणः सदाप्नोति हया दुःखम् अनिहाय सुखावृताः कामान् कामयदे कामी यदर्थम् इह पुरुषः स वै देहस्तु पारके भङ्गुरो यात्पैति च किमु व्यवाहितापत्ये दारगारधनादेह राज्यं कोशगजामात्ये भृत्याप्तां मदास्पदः किमदे आत्मनस्तृत्यैः सह देहेन नश्वरैः अनत्ते अर्थसंकाशे नित्यानन्द महोदधेः निरूप्यतां इह स्वार्थ क्रियान् देहभृदोऽसुराः निषेकादिषु अवस्थासु क्रिष्यमाणस्य कर्मभिः कर्मण्यारम्भते देहि देहदात्मानुवर्तिनः कर्मभिः सनिधे देहम् उभयं तु अविविवेकतः तस्मात् अर्थाच्च कामाच्च धर्माच्च यदभाषयः भजता निहाय आत्मानम् अनीहम् हरिमीश्वरं सर्वेषामभिभूतानां हरि आत्मेश्वरा प्रियः भूतेर्महद्भिः स्वकृतेः कृतानां जीवसञ्चिताः देवासुरा मनुष्या वा यक्षगन्धर्व एव च भजन् मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान् स्यात् यदा भयं नालं द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजः प्रीणनाय मुकुन्दस्य नावृत्तं न बहुन्यता न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिम् अन्यत् विडम्बनम् तदो हरो भगवती भक्तिं कुरुदानवः आत्मोपमम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे दैत्यायक्षरक्षांसि श्रियं शूद्राव्रजोगसक हगामृगपावजीव सन्धिः अच्युतादं कथः येदवानावलोकेऽस्मिन् पुंसा सोऽर्थपरं स्मृताः येहान्तभक्तिर्गोविन्दे यत्र सर्वत्र तदीक्षणं श्रीहरे नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे
सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते दैत्रपुत्रानुशासनं नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे नम गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय।